attraction and now that it's been a bit. 'Cause I've been so long, so long. Hey. 'Cause I've been so long, so long. Hey. 'Cause I've been so long, so long. Hey. 'Cause I've been so long, so long. Cause I've been so long, so long. Hey. Cause I've been so long, so long. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya yang nonton video ini. Oke guys, sebenarnya hari ini saya akan coba menge-share atau memberi info kepada teman-teman semua yang lagi nonton video ini. Saya lagi mencoba menggunakan kamera GoPro hero9 Black. Nah, ini hasilnya guys. Mungkin kalian bisa nilai sendiri. Jadi saya coba vlog dari saya mulai jalan sampai nanti di destinasi yang kita tuju. Destinasinya adalah Palm Spring, kolam renang sekaligus bawa anak-anak. Ya, hitung-hitung liburan gitu guys. Oke, jangan lupa support channel ini guys dengan mensubscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Ikutin terus guys.
Ya, ini dia. Cari tempat sana. Iya, kami di situ. Hah? Ya. Anak-anak udah nggak sabar guys, begitu lihat air antusias pengen berenang. Oke guys, ikutin terus vlog kita hari ini. Kita tunjukin hasil kamera dari GoPro Hero 9 Black, dan jangan lupa subscribe, like, komennya guys. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Ikutin terus guys. Apa sembarangan di sini? Pakai sini. Pakai sandal ya, Pak. Pakai. Pakai. Apa cowoknya? Kalau renang apa namanya, Bang? Palm string. Bisa mau mandi ya? Iya. Kamu mandi juga bocil? Iya. Bocil. Jadi di hari Minggu bawa anak-anak ke kolam renang juga. Don't know 什么叫放弃现在 Give it lots of try Can't get you来 Feel upside yourself every time 等到的也许就是现在 Penyelam Bapak ini kamera ini di dalam air. Bisa nyelot bentar ya? Nyelot bentar, 1, 2. Anytime 感应就像在那手机里不停猜 L+2 input 四循环试了直的骂着他的不间断谁又没他牵着鼻子走无限转是不是觉得没有他就没有 life 像失去了氧气的 candle fire Can't hold the growing knowing my desire Feel bad and say Please get out my sight I'm not sure if I can tell Can't find a night sky boy And keep that in your hand Delete the chatting records You like you for 3 days on Hey Do you really like me? Trying to get closer, see That's just your camouflage like that Knowing like spend Nah, kelebihan dari GoPro Hero 9 Black ini guys, kalau dia nyelam di kedalaman 10 meter di bawah, itu belum masuk air. Nah, itu kelebihannya guys, GoPro Hero 9 Black. Iya, abang dengan bapak
Nanti. 相信那无忧无虑的好天分 If she keeps coming to you every time Feel angry and say Please get out my sight guys. I'm not your factor Can't find us And keep that in your hands Delete the chatting records PYQ for 3 days on Ya, 1, 2, 3. Oke guys, terima kasih banyak sudah ngikutin kegiatan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.